Jolani ko panarani bagi nasing tongga kapang joto takuk tay bukuk cholo pila khawai khoi ram sobo tini Jolani ko panao tini nor lagwang tongo somir 26 তারিখ জুলাই 2024 নি জরানি কগ্ন সারানি বাগৈ তিনি সালসা সাপুং হাইনা হাই রাজনীতি নি বাবাইসা ফাসিং প্রচার নাই তংলাयो ভিলেজ लेवल पंचायत नि त्रिस्तर पंचायत नि चंगबारी काइसा का पंचायत समिति तै काइसा गांकाय ग्राम पंचायत तै काइसा का जिला परिषद और काइथाम जागानि चंगबारी बागै गोबां को खलायनि आव मुलुग जै तखा बीजेपी रखिनो तै बीजेपी रख 71% भोट दाबी खायो 71% भोट बाताया कारिनो माने विरोधी रख कोन कैंडिडेट रै केरै आम हेजागा गप्लायनि पैखा ताबुक तै 30% नो गप्लायना बागै आवाय खाइतमो सकांगुइ इंकाय सीपीएम रो कक्सिल जमुंके सीपीएम रो कांग्रेस रखनो जे विरोधी खानि रखनो जागार जागियानि तमो आवायनानि जागार जागिया नोमिनेशन नथानि आमाके केसेप मनि कक्सिल जमु इलेक्शन कमिशन सिमा हाइकोर्ट जरा थांगा इंकाय यांते बावसा फासिं तिप्रासारनि हामकारेनान बागि बुवाग्रा लाइसुइ तमो अबनो तिनि जतो से कक्तमा कतर जे बुवाग्रानि सामुं चासावि तमनि कक्तमा तिनि एयारपोर्ट अफ फाइनै बर फाइका जे नर्क साइमन्ना जे बुबाग्रानि तुइदुल मुंबाई ताइ कनराट सांमा नबो खालायनाय नॉर्थ ईस्ट नि जतो एडीसी टोटल 10 टा काउ नॉर्थ ईस्ट नि 7 टा राज्य 10 टा एडीसी आ एडीसी नो 125th अमेंडमेंट खालायनाय आरो लैंड पावर मिनि फंड नि पावर ताइ जुदा जुदा डिपार्टमेंट डिविजन पिनाय हानि बसारनि हामफ्रायदि बागै सानमुंति बुबाग्रा अरो नाइनि खेना तिरप्रा हावो सिमि तुमुनो अ दाबि सानगाके अरो बरक सिमानो बरखर जायगा आबहेरनि मानो किन्तु नॉर्थ ईस्ट नो दै काम खायनि मतन क्षमता तंगो गरंगनि लाम तंगो हमिनो बिनितिगल मुंबाई किन्तु ताबो होम मिनिस्टर अमित शाह राजी मांखा बबगरा तिनि फाइ सै खाना फाइका जे होम मिनिस्टर बाय से कक साव और कोनो पॉलिटिकल पार्टी बे कक सावि आसों ताइ होम मिनिस्टर जे कक साव आबु नांगरो सानाय हिनि बसाका होम मिनिस्टर ताबु कमिटी खावि ऑफिशियल बुंगा सिम बाकी और ताइ तिप्रा मथा स्टेट गवर्नमेंट ताइ जे ताबु केंद्र सरकारनि बखा जे तिप्रा था एकॉर्ड मानि आरो बिसिङो बाहने तिनि साइखनारका कमिटी खाजाका आ कमिटीओ बुबाग्रा प्रदोत किशोर देवबर्मा बाय विजय कुमार रांखलि बुमु कमिटीओ तंग जाखा ने बसाइका बखा साइखनारा फाइका ताइ ताबुक जे तो नॉर्थ ईस्ट नि 10 टा एडीसी नि सीएम ईएम एमडीसी एमएलए एमपी रनो तीनाय जे कक सालायमानि बहायनो 125th अमेंडमेंट खायमानि बिसिंते नॉर्थ ईस्ट नो हामक्राय खायनि बागिनाय पानजिमुं नाहारसिनाय होम मिनिस्टर बाय स्टेट गवर्नमेंट कथालाई नै अ कक्तमा काहाम रफाइका बुवाग्रा हिंदी को गय बकक साइ खनारका न बुझन जे साखादि बुवाग्रा तिनि एयरपोर्ट जे लोकरनि बागै कक्तोय फेमना साइ खनारमानि कक्तमा ऑल द काउंसिल्स और हमारे अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुआ और हमने उनको बताया है कि काउंसिल्स नीड टू बी स्ट्रेंथन, फाइनेंशियल पावर्स नीड टू कम, ऑटोनॉमी नीड्स टू कम। तो ये सब बात में हमारी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई और उन्होंने कहा है कि वो एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उनके साथ अटैच्ड है अभी और बाय द 25th ऑफ अगस्त उसका पूरा निर्णय लेंगे। ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है, ये सब 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है क्योंकि जब कानून पास होता तो सबके लिए एक ही तरीके से कानून पास होता है। नॉर्थ ईस्ट का 10 डिस्ट्रिक्ट पेन काउंसिल का ऑल द 10 काउंसिल्स इनिशिएट मैंने किया था विद प्रमोद बोरो और होम मिनिस्टर का सोच उन्होंने और एक चीज़ कहा है कि अग्रीमेंट्स किसी के साथ भी हो, बीजेपी की सरकार के साथ हो या कांग्रेस की सरकार के साथ हो, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और वो सब जो अग्रीमेंट्स हुआ है उसको वो ऑनर करेंगे। उन्होंने ये बात भी सिर्फ हमें नहीं सबको कहा। आपका दल में 3-4 डिमांड था, उस डिमांड का विषय में क्या बातचीत हुआ? मेरा और एक बात है, वो तिप्रासा अकॉर्ड के लिए 2 नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर लिया है, विजय रामखल और मैं, और उसका जो बात है वो पैरेलली चल रहा है और आप आने वाले थोड़े दिन में उसका भी रिजल्ट देखेंगे। लेकिन डायरेक्ट फंडिंग जो एडीसी में सिर्फ हमारा नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट का था, उसमें ये 50 फाइनेंस कमीशन के अंदर आने के बाद थोड़ा सा रिलीफ आएगा। तो कमेटी कब तक होगा?
कमेटी जो बना हमारा कमेटी बन गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमेटी भी बन गया है वो त्रिपुरा अकॉर्ड के लिए। हमारी कमेटी में विजय रामफल और मैं हूँ। त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट से 2 रिप्रेजेंटेटिव है और होम मिनिस्ट्री से 2 रिप्रेजेंटेटिव। बात शुरू हो गई। कब तक खत्म होगा? कुछ शायद लोग जब बुलाएंगे अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोग जाएंगे। वी आर गोइंग टू टॉक। हम लोग अपने लोगों के लिए बात करेंगे, कुछ बदलता नहीं है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर रहे और हमारा काम है अपने लोगों को उनका अधिकार देना और वो हम और विजय रामफल कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। महाराज कुछ दिन पहले आपका जो त्रिपुरा का जो प्रेसिडेंट है उन लोगों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया जो आपका जो पार्टी का 2 मिनिस्टर है अभी त्रिपुरा में, उनको मिनिस्टर का बातचीत नहीं सुन रहा है स्टेट गवर्नमेंट, इसके विषय कोई बातचीत हुआ क्या? वो अभी इसमें मैं बात नहीं करूँगा। ये आप देखिए मिक्स मत कीजिए। मैं पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर गवर्नमेंट में है, वो बात आप मंत्री से पूछिए। लेकिन मैं अभी इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरा काम है अपने गरीब त्रिपुरा साहब को, हमारे राज्य को, बंगालीज हो, जो भी EBC में मणिपुरीज हो, मुस्लिम्स हो, उनको कुछ देना मेरा वो काम है। वो मैं करूँगा और अच्छे तरीके से करूँगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने बहुत बार बात किया है। हमारे जो ग्रुप्स है जो बांग्लादेश में है उनको भी एक अच्छा ज़िंदगी चाहिए, उनका भी कुछ डिमांड है, उनको भी लाने के लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में उन्नति हो, डेवलपमेंट हो और सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब हमारे गरीब त्रिपुरा सा लोग गरीब डायरेक्ट फांडिंग नि विषय रगबती नॉर्थ ईस्ट नि जरतनि हामख्रायनि बागै भारत सरकार बाय कक सालायबोमानि क और राजनीति राजनीति कक सालाया दाबुक जे मंत्री जे कक सापर जेसबो साइटं थों दाबुक कक गाय आं जत वानजरा टकसा थुरुकसा त्रिपुरा जतनि हामरायनायाव फियाबाचिनि बेग्रासा त्रिपुरा नि बागै आं फाइट खालाय दङो हनै बुवाग्रा सानानि खुब करया तिनि एयारपोर्टआव हायनो फाइकान केनो त्रिपुरा मथनि कतर नेतारनि बिथिङाव कायसा हाय मिटिं लायफा बसकांनि इलेक्शन ताइ दाबुकनि जे दिल्लीआव तामुंलाय दं आब्रना आपडेट लायति हाय हिन्नो कक्तमा फरिगे खाबर काजे बुखुकसौ अबनि यागुलनो जों कक्तमा ताकेसा खनालायनाय तिनि कारगिल विजय दिवस नै पालायनाय दङ 12 थाखतर 1999 BC नि तिनि तुइ हाय 26 जुलाइनो गप्लाय माने आरो पाकिस्तान नि बरग काश्मीर नि कारगिल दखल जागा सेगि दंफायमानि आबुनो भारतनि सैन्यर किरिया खाई बखा कतर बाय जबा खलाई और जागाना सेगिनार माने भारत हा आमानो रक्षा खलायन बागै जे बरग लांमा थासुका बर्न बरम रतै जे भारत हा आमानो हामजागानि जतन नांगो आबो कायसा फुरुमारि ओंगै ताइ भारत हा आमानि बागैनाय लांमा रनानिबो जे टियार आबो जों भारत हा आमानि बसाङै तंगन नांगो आबो हायरनो स्रमुमानो असाल पालायमुनि बिसिंतै तिनि बुवाग्रा बाहिनी आबोनो दैनाय लोकरनो हाम जगमाताय सिबाया फरगा ताय थैखा थैनेरनो सेलुट रखा गा तिनि नगजाखा आबो पालायमानि बिसिङाव कांग्रेस बाहिनो पालायखा बरनि कांग्रेसनो बिंगो तमा बीजेपी रगो पालायखा बरनि पार्टीयाव बिसो फरके कांग्रेस रगो सानजाव जाति कथार मसङै अवाफोर लांमारनाय रगनो मैथु खलायखा ताय बरनि बागै बरम ताय सेलुट लायखा थैखा थैने रगनि मुङै कारगिल विजय दिवस दे पालायनो रगै आज के 26 जुलाई आजकेर दिनेই 1999 साले आमादेर देशेर वीर सेनानीरा पाकिस्तानेर जे आताताईरा लादाखेर कारगिल डिस्ट्रिक्टेर एकटा अंशके दखल करे बसेछिलो सेई अंश थेके भारत मायेर वीर सेनानीरा तादेर आत्मबलिदानेर माध्यमे सेई आताताईदेरके आमादेर पवित्र भारत मायेर भूखंड थेके बिताड़ित करेছিলেন এবং भारत मायेर भूखंडके सेखाने मुक्त करते गिये आमादेर देशेर शत शत सेनाबाहिनी निजेदेर जीवन के उत्सर्ग करेছিলেন। आज सेई वीर सेनानीदेर आत्मबलिदानेर फलेई आमादेर भारतवर्षेर मध्य जे कारगिल विजय सेटा सम्भव हयेछे एबं आजकेर दिने आमरा कारगिल विजय उत्सव एखाने उद्यापन करार पाशापाशि आमरा सेई समस्त वीर सेनानीदेर आमरा स्मरण करछि एबं तादेर जे देशप्रेम सेई देशप्रेम के पाथेय करे आमादेर निजेदेरकेও
দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে আগামী দিনে ভারত মায়ের সেবা করার জন্য, ভারত মায়ের প্রয়োজনে নিজেদেরকে, নিজেদের জীবনকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। এই প্রতিজ্ঞা, এই অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আমরা আজকে এই বীর সেনানীদের স্মরণ করছি এবং কার্গিল বিজয় দিবস এখানে আমরা পালন করছি। গাই আবগে বিজয় দিবস ni kok tabo kisa admission rejak kok tuma awal mu Tripura State Academy of Tribal Culture Tribal Welfare ni bekhakti senamjak tai Tripura University ni gosimung manjak kok brok ni aro folk dance folk song tamjak nai tai mosamung rok no sorongnani bagini tabo college level jora ni tongkha chini kok brok ni hukumuno develop khaini bagini ke oro tabo admission narjai tongo je borok madhyamik pass tai class 12 pass borok asuk tongyawai hukumu rok na hamjak gongke oyang dibo graduation khlaimano tai norni qualification bari mano tai chini hukumuno hamjagai oro teacher rok khon thangman datino abui oro buirek thalas tongo sik belai khele kisa admission sport or phai bo ngi mano dosor bo no TSATC habano bo phai inya ga online jibo no admission da mano diploma in Tripura Tribal Folk Music 3 বছর বাকি ডিপ্লোমা অবকে ফক ডান্স 42 জন স্টুডেন্ট নিশ্চিত দঙ্গো ফক সং 20 জন স্টুডেন্ট নিশ্চিত দঙ্গো তাই ফক ইনস্ট্রুমেন্ট মানে খামতাম নানি বাকি নাই 23 জন স্টুডেন্ট এডমিশন নাজানাই কমসে কম বর্গি মাধ্যমিক পাস নানি নাংনাই অব এডমিশন নামানি 25 তারিখ জুলাই সিমি 9 তারিখ আগস্ট জরা গেয়াং তাকাইসা বি নিউজ ব্যাচেলর অফ মিউজিক ডিগ্রি কোর্স অব কালকে 3 বছর নম বাহিনো Tripura Tribal Folk Music গাই অর গাই গ্রাজুয়েট ইনজাক বরক নানি নাং হায়ার সেকেন্ডারি পাস এবা উড ডিপ্লোমা হাসিংনি 3 বছর আবো খাইজাক না নাংনাই গাই হায়ার সেকেন্ডারি মানে ক্লাস 12 পাস খান কেন অবনো ডিগ্রি নর খাইমাননাই মর বাহিনো ফক ডান্স দিবাগি 7 জনা folk instrument মানে 3% tamung no tinai 7 jona admission ngi manai 25 tarik Julai simi 9 tarik Agust jora no admission ngi manai nge orwa Tripura State Academy of Tribal Culture TSATC Suparibagan Krishnagor Agartala phai bahino phungni 10 tan simi sari 4 jora office khulga ni jora phai admission na hari mano o tarik ni bisingo no nge jora jori tumu no nogo tongtu ti online ti admission no musungke www.tripura.gov.in Olo beon small data re basi bainai jobo kok sama kaisa saklai mungo o kok sagaka tribal welfare di dagi phangni bakhati parike khabal tate bukuk chong khumulo ni kok tuma khanala ne khumulo tau bahai tong khumulo ngo babaisa phasing sikok akarjak khumulo amchaya babaisa phasing taisa thamchi kalai jak kherbai laijak borokhai dol dol thanglai himlayo abo haini bagino horok ga ke bulai mungrok bo kaise kuchu bisi salbari ani tago tabuk bostago election ni tabuk party by party niji party bising amher kongma kokma tango nor seman khan oskango party office ro chair kaini bo khogja kha khomle boja kha tai silai ro koklai mani koktoma abo hairo ni tu project tongmani no kaksan rani tong kasang nagani tai wala sulai kere khai nei tongnani tai raja seti nok lok tangi ja tongni ni khon ti sawoi ti pramo thon pakhati tini reli khlai jakha khomlongni bazar ni simi yang park ti thangai hai hai bazaro ai ke kitingi reli tai thanawo deputation di jakha Rarapur thanawo je abahai silai kongi tongnai je abahai borok bulai tongnai je borok thamsimi sigre tongnai borno badati marame hi deputation dekha manjakha MLA Brishoketu na MLA Bishojit Koloi MDC gone de borma tai juda adon soro farike khanai ji khumloni tongkhaloni ko जों kaisa thana Rarapur thanawo जों gerau ma khaika tamni bagai hinkai 2-3 दिन धोइरा और खुमुलंग खूब आतंक किरिकरा एलकार तामनि बागे हिंगै सिलाय कगलायो अब बेलाखि ककथार तामनि बागे जों साइमानका मियानि सिकां उसकांग मानदाय गतना काइसांखा जों थानामानि बीजेपी बाय बीजेपी नि नक सबाइलो नक थाङै बखले चेयर बखले जों फटो रखब नुखा आरो थाङै बाइक सेबेलाय नुखा आ दल न काइसे फायै खुमुलंग
खमल चिने एग्री ऑफिस गाना जे कायसा बीजेपी पार्टी ऑफिस खलाइबर कुथुमलाय तंलायमानि आरो बाहायना सकसा लायखा सबाय लायखा आबनो तैना तिनि हर थानाय तिनि बिस्तारे 26 25 तारिख नि हर हायने हाय चिनो ताकारजला एरिया हाय खमलंग एरिया होना जे खरकसा बीजेपी नि कर्मी हयतिरा हिनि बुमं जे माकै पाराव बन नग थाङै कगैलायखा कगैलाय माने जों खोनाका आरो बीजेपी बा बीजेपी नि थाङै कगैलायो 20-25 जना थाङै बन कगैलायो कगलाय माने परे हगन बाराने अंखरि खालका खार Galokana khumlung amsani tinini mangklini halok tabo phalige khumlung agla agotala ni halok tamo agotala hokaka tini congress odi bakhakti khadumani himbotok khlaijaka agotala lahar kitingai tamni himba uskalni je budget अधिवेशन निर्मला सीतारामन रां जे budget ka thaniwa hokba khani rokni lab krai tai sabuk tangmai rokni sebuk krai tai amno kali bahayo beri rokno empowerment khlaiki rokko kono rang alai jakhe da khobjaglia abogi khatwa furuka bonga budget bharotni budget jahlaine lasimu laine pro flag rok bahayo poster rok bahayo soklaikya hokba khaine samung khaine beri rokno borom rodi modi sarkar norni budget no ang seda oklaikya khrai je mon khitabo bharot haktori 224 BC-ni budget rangchong mungno kebengai tai chajagangai Tripura Pradesh Congress bodol Tripura Yubo Congress NSUI no khobai Mohila Congress tai Adivasi Congress ok kathalai tini kaisa khadumani himbotok songchalaikha Tripura Pradesh Congress Bhavan Post Office mohni simi himbotok khlai Agartala ni kring lama himlai borni khadujangmani koksai khnaraka tamni hinba taklai je Nirmala Sitaraman rang mantri engai taisa Bharot haktorni budget kari mani wo beri rokni bagai katimung krai sikla rokni bagai sebok krai tai hamung tang janai rokno kebengjak budget nei খরাংটি চালাইয়া বড় ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে এনডিএ সরকার আসার পরে ইতিমধ্যেই তারা 2024-25 এর বাজেট পেশ করেছে এই বাজেট মানুষের কল্যাণ বিরোধী বাজেট এই বাজেটে আমরা দেখেছি যেভাবে একটি রাজা তার প্রজাকে সবাইকে মিশে থাকার এবং সবাইকে সমানভাবে তার থালে যাতে খাবার থাকে সেই খাবারের ব্যবস্থা করে আমরা এবার দেখেছি যে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং বিহারকে আলাদা ভালোবাসা দেখিয়ে অন্য রাজ্যগুলোকে একটা ডিসক্রিমিনেশনের দিকে নিয়ে চলে গেছে আমরা দেখেছি যে 26,000 কোটি টাকা খালি বিহারকে দেওয়া হয়েছে এবং 15,000 কোটি টাকা অন্ধ্রপ্রদেশকে দেওয়া হয়েছে এটার একমাত্র কারণ হয়েছে নাইডু বাবু এবং নীতিশ বাবুকে যে তারা যাতে তাদের সঙ্গে থাকে কারণ তারা ছাড়া এই সরকার ভেঙে যাবে যে কোনো মুহূর্তে তাই আমরা এর বিরুদ্ধে যে খালি বিহারকে এবং অন্ধ্রপ্রদেশকে কেন এইভাবে আলাদাভাবে টাকা দিয়ে অন্য রাজ্যগুলোর দিকে অন্য রাজ্যগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হলো না এবং এই বাজেট কিষাণ বিরোধী এই বাজেট যুব বিরোধী এই বাজেট সাধারণ মিডল ক্লাস মানুষ বিরোধী কারণ আমরা দেখেছি যে চারিদিকে যেখানে ট্যাক্স নেওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না তারা ইতিমধ্যে অনেক কিছুর মধ্যেই ডাবল ট্যাক্স করে দিয়েছে এবং যে দেখানোর জন্য যে কিছু জিনিসের মধ্যে দেখানোর জন্য তারা ট্যাক্স কমাচ্ছে অন্যদিকে তারা সেই ট্যাক্সটাকে উঠিয়ে নিচ্ছে ডাবল করে নিচ্ছে তার বিরুদ্ধে আজকে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস NSUI এবং মহিলা কংগ্রেস এবং সকল শাখা সংগঠন এই প্রতিবাদে আমরা আজকে বাজেট বিরোধ প্রতিবাদে আজকে রাস্তায় নেমেছি জন্য আজকে এই নোংরা খেলা খেলেছে বাজেটের দিয়ে এবং নীতিশবাবু এবং নাইডু বাবুকে ভরে ভরে টাকা দিয়েছেন এবং এটাও বলেছেন যে তারা আরও বেশিভাবে লোন পাবে সেন্টার থেকে কিন্তু অন্য রাজ্যগুলো মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে দিল্লির থেকে শুরু করে কর্ণাটকা থেকে শুরু করে কোনো রাজ্যতেই সেরকমভাবে কোনো রকম ফান্ড তারা রিলিজ করতে নারাজ কারণ এখন তারা খালি নাইডু বাবু এবং নীতিশ বাবু সুরক্ষার ব্যাপারেও কোনো কথা বলেনি এই বাজেটে আপনারা দেখেছেন এবং মহিলাদের যে আর্থিক ন্যায় দেওয়ার কথা আমাদের জননেতা রাহুল গান্ধীজি বলেছেন সেটার ব্যাপারেও এই বাজেটে কোনো তাদের পদক্ষেপ নেয়নি
এবং আগামী দিনে আপনারা অবগত আছেন 29শে জুলাই আমাদের সংসদ ভবন ঘেরাও, মহিলাদের রাজনৈতিক ন্যায়ের ব্যাপারেও ওদের বাজেটে কোনো রকম স্পষ্টীকরণ নেই। তো আমাদের অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে যেটা জানানো হয়েছে, আগামী দিন মহিলা কংগ্রেসের ন্যায় যতক্ষণ না আমরা ন্যায় পাচ্ছি ততক্ষণ এটা জারি থাকবে। মহিলাদের Farike babisa fasing Kongres ogni andolon tai babisa fasing bubagrani Delhi ni koglam tai BJP rogni hingga ke nok thange put prosar khaimung phiaba TSF rok hingga ke proni student organization ni borok ni safety security tai promesor yang bathajak mani pati munoti nai ab kaise accident ngi si theu hnai kaise ko briefing ro ka sao hnai nai Human Rights Committee Commissioner Thanglaika tini TSF Town Committee kai Monish Deborman Tifangbai bo tini thangai Human Rights Commission ni chairperson koksana thangmani bol sadaka positive no promissory ang no justice na bagai kintu sorkari thanio report than horjak nei sawi khara oi bor khakang jakha kintu promissory ang ni bagai dei justice jotor nayon baksar Human Rights Committee bo nai jango hai no sai khana ka Farike TSF Town Committee ni o chobani komno singkya khlai ne belna hambai jeng TSF Town Committee ngai tini Human Rights Commission no office ma phailaiya jeng kaisa notice nu kha bong kaisa order sheet borok publish khlaimani order sheet borok kaisa point mention khaika je Gondasor nio je incident nangmani jagao tini student khoroksa promissory yang je thika jagao accident ngi thiu hani borok kaisa mention khaika ka point no ngaching omonoti Human Rights Commission by chairperson malan haimani chairperson jehetu absence gai bini present jeng member by malaika gai borok malai jeng omon saimanka borok o report kaisa koni newspaper ni borok o report no kaisa naka article na hari borok government no kaisa order khaika mo borok government order khlaimani sipu je o gotona bahai kubuida betul, nora kamu cai tugai, mani justice, Indian bagi borok government kasih order kaya. Gaya ceng Human Rights Commission faya je human strong ni je rights strong mani je student korta kaya, omani justice besar jorati mano, omorang tu ceng borok basi kok salah kaya. Human Rights Commission cengno positive response kaya, borok kuno side pasing di kok saya, dia equally borok jotan equal kaya kok naharu. Borok neutral tongo yang pacung thanya jengomon bong Human Rights ni upor jengomon hopeful tomani je student je khorja thikya borok justice manthun tai o je dugan pat nok ro sogjang mani borok justice manthun jengomon bong nokok katarke hikya ga Human Rights Commission chao borok omonote samukhlai tongo je mansa borok justice ni phasing thanai borok government no order rikhomonoti hini saima ora tab sab madal tino jagao ang town committee ni president in charge Monish Deborma tongo Enggak cini town committee ni assistant secretary Runit Deborma, enggak cini college committee ni secretary, assistant secretary Ocin Tripura, cini BBMC unit ni ke publicity secretary Menai Raima, enggak BBMC ni Menai Juri Tongo, BBMC unit ni secretary Onil Tripura Tongo, enggak tapi cini BBMC unit ni member cini Ongko Tongo, oleh Joy, hambai. yang BJP ni berkhati hingga ke Tristor Panchayat ni Chongbar ni bagi ni jadi ke himi tawai ke agar tala ni mayor agar tala ni Chief Corporation Mayor Deepak Majumdar bawa hanya company tongo tai kami ba kami am saya thangi nyai kusu kotor ke awai tongo ni kok tuma Farike je Deepak Majumdar boto khoroksa Saddam Nagori bo MLA tai dabok Municipal Corporation ni bo mayor
गे बताओखे तेलुगु आमचलक बेरायनाय बीजेपी पार्टी भागे कपि तमनि बरं बरं हिमै टाउननि मेयर से नाइनि जमाखि সারা রাজ্যে 30 পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী 8 আগস্ট। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি যারা প্রার্থী হয়েছেন বিভিন্ন জায়গা তাদের সমর্থনে আমরা বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরিয়েছি। আজকে খোয়াইয়ের সোনাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের যিনি পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী কৃতবাস ধর এবং আমাদের জেলা পরিষদের যিনি প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন রুমা কোহ শুক্লবদ্ধ, তাদের সমর্থনে আজকে আমরা বেরিয়েছি। আমাদের সঙ্গে মণ্ডল সভাপতি আমার প্রিয় শ্রী সুব্রত মজুমদার মহোদয় সহ বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তারা, বিভিন্ন প্রতিনিধিরা, জনপ্রতিনিধিরা বেরিয়েছেন তাদের সমর্থনে মানুষের ভোট চাইবার জন্য। ব্যাপক সারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। খোয়াই এমনিতেই আমি আমার পরিচিত জায়গা, তা যে বাড়িতে যাচ্ছি প্রত্যেকের সঙ্গে একটা আলাপ আলোচনা হচ্ছে এবং প্রত্যেকে কিন্তু আমাদের সরকারের প্রতি, আমাদের প্রার্থীদের প্রতি, আমাদের দলের প্রতি কিন্তু আস্থা প্রকাশ করছেন। খুব ভালো লাগছে, খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে বাড়ি বাড়ি প্রচারে এই এত গরমের মধ্যে কিন্তু আমাদের কার্যকর্তারা অংশগ্রহণ করছেন। সার্বিকভাবে আমি বলবো আমাদের রাজ্যের যে উন্নয়ন হচ্ছে তাকে ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য মানুষ কিন্তু প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রার্থীদের ভোটে জয়ী করার জন্য এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য তাদেরকে সমর্থন করবে। আমার বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা আমাদের প্রত্যেক প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী হবে। কোনো চক্রান্ত আমাদেরকে আটকাতে পারবে না, কোনো রকম ষড়যন্ত্র আমাদের উন্নয়নকে, রাজ্যের উন্নয়নকে ব্যাহত করতে পারবে না। সার্বিক মানুষ কিন্তু আমাদের পক্ষে আছে। মমতার চাদরে স্নেহ আর আদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার সাধনা ভালোবাসা। স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা ফ্লেভারের মিস্টার নুডলস। মিস্টার নুডলস, স্বাদ নাও ভালোবাসার। প্রাণমুড়ি, সময়ের সেরা জুড়ি। স্টেট ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট আগরতলা, আনন্দনগর বাইপাস, নাগিছড়া, ওয়েস্ট ত্রিপুরা। ত্রিপুরাनि पुइला হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজ, মিনিস্ট্রি অফ ট্যুরিজম, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তাই ডিরেক্টরেট অফ ট্যুরিজম ত্রিপুরা বাই গসিমং মানজাক। আবো কারিব NCHMCT नि এফিলিয়েশন মানজাক। অবনো কাইসা সুসুক ত্রিপুরানি হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজ। ক্লাস 12 পাস তাই গ্রাজুয়েশন জাগ্র বরনি বাগে তাবো হসপিটালিটি এন্ড হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পি ডিগ্রি তাই ডিপ্লোমা খাইনানি বাগে এডমিশন ক্লাংজাগি দङो। এডমিশন নাহানা বাগে নরক অনলাইন বো ডিটেইলস নাই মানো www.sihmtripura.in आ वेबसाइट मिसिंगते ऑनलाइन ताई कैंपासो थांगिबो एडमिशन नाहारि मानो। आपनो कारिबो तेबो सराय सराय सेमाना बागे केरेंडी 9706010092 हेखबा 9706010040 और नंबर कारिबो लैंडलाइन बो कक सावरी मानो 038129140036 और नंबर डिग्री कोर्स ऑफ बिसिंगो तंगो BSc Hospitality and Hotel Administration 3 year ni bagai, diploma khlaimanai food production, food and beverage service, housekeeping operations, front office operations, oborok bebano 1 year 8 months ni course. Joto ni bagino seat available tabuk man thogi tongo ST SC OBC general joto student ni bagino scholarship facility tai loan facility man thogi tongo. Haike tamuni bagai leri tongsinai tabuno kering State Institute of Hotel Management Agartala, Anandanagar bypass, Nagichhara, West Tripura.
স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি, লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণ মুদ্রা, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে। শর্তাবলী প্রযোজ্য। Hero Kids International Preschool. All school hanggang ke sini kumulung area gana wono sini Kerangbar Hospital gana wotong muksak nai manai. Sini sekolah cere rongna narak zamani hingke 1.5 বছর nisimi 6 বছর jora narak jago. Cere rongna tonar bagai CC camera andara toni jago. Tai sini aya nainai tongo sini caretaker. Cere rongna nangko prengnai rogo sini female teacher mang. Female teacher rok mang purunggo sini ro male teacher narak jagya. Sini sekolah ke pijin simna jago pijin ke play school ke cera dong je put 1.5 বছর simi serungan ni sankhai phayo apun simi sangbangon khabari tade bukuk chong gai AMC mana Agartala Municipal Corporation ni bakhakte tini kaisa gari ya phajaka je gari ni bisingte lamao kosok kusum tongphano उनको माने फारी माने जा साफ सुथरा खलाइनो उनको Agartala नि लामा टाइ सित्रावै तंगियाति खैन बागिनाय ओबाय कैसे गाड़ी न तिनी फ्लैग ऑफ खैनाय याखै जाखा लुकरनि बागै गाव खतामका करा ताइ उनको खिबजानि माने रगनो उनको रावनानि फारनि सिमनि बागिनाय Agartala Municipal Corporation बाखातिनाय माखु गासे फेवगे जाखा भारत सरकारनि चुबासुताय हासाहाबांनि अर्बान इन्फ्रास्ट्राक्चार डेवलपमेंट फंड एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम नि बागै हास्ते रगनो जतन चुबासुबायनो ओ रां अवाहाय फुरितंगो फोर व्हीलर हपार टिपार 11 नम्बर सरकारी इनको मार्केट प्लेस नि बिसिंते अब रजागो और ताताराय को ट्रल खाजा कताल गाड़ी आबायनो थक कमबायनो जे लामा इनको होटेल बाजार अपार्टमेंट अबरगो बेबनो साफ सुथरा खलायदे जन्थानिओ दारायखेनो नांगमन हिसाबका फारिके पुया नायनाय बायदि दाबो खैहाय Agartala Municipal Corporation बाखाते गाड़ी कायसा फारजानाय जा माने लामा फारजानाय जा गाड़ी या फरमानि আপনাদের সামনে রয়েছে টিপার ট্রাক বেরিয়ে যাচ্ছে টিপার ট্রাক माननीय उद्बोधक माननीय मेयर এখানে উপস্থিত আছেন মাননীয় দীপক মজুমদার মহোদয় আমাদের কাছে উপস্থিত আছেন আমাদের সমস্ত মেয়র পারিষদগণ এবং কর্পোরেটরগণ এবং এমসি স্টাফ আছে এলাকার কিছু লোক আছে আমাদের অফিসার মিডিয়াগণ এটা বেসিক্যালি কোনো ইনঅগ্রেশন প্রোগ্রাম নেই এটা ফ্ল্যাগ অফ প্রোগ্রাম হচ্ছে আমাদের म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपने जाने जो बेसिक काज जेटा हुए जे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वर्ज এটা इकट्ठा करा এটাকে ভালো করে ট্রান্সপোর্ট করে এবং এটাকে প্রসেসিং করা এটা যে আগে যতগুলি গাড়ি আছে আমাদের সমস্ত ভেহিকলস মোটামুটি 15 থেকে 20 সাল পুরানো হয়ে গেছে আর এটা পলিউশন করে অনেকগুলি তেল খরচা হয় ডিজেল পেট্রোল তো আমরা যেটা এখন নতুন যেটা অনেকগুলি প্রকল্পে যেটা উদ্যোগ নিয়েছি যতগুলি আমাদের গাড়ি আছে মোস্টলি আমরা ইলেকট্রিক ভেহিকলস করব এটা জিরো এক্সপেন্ডিচার অন ফিউল পলিউশন কম হইব এবং যে যতগুলি গাড়ি পুরানো হয়ে গেছে যেটা কনস্ট্রাকশন ডিমলিশন যেটা আপনারা দেখেন ইট পাথর যেটা লোক ফেলে রাখে ওটার জন্য নতুন গাড়ি ব্যবহার করব শহরে যেটা মুখ্য সড়কগুলি হচ্ছে যেখানে ডাস্ট ধুল মাটি বালি থাকে এটাকে ভালো করে একদম ক্লিন করার জন্য সুইপিং মেশিন যে লেটেস্ট টেকনোলজি হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ বিশ্বে যেটা লেটেস্ট টেকনোলজি ওটা আমরা সুইপিং মেশিন দুটা কিনেছি একটা আজকে কোনা আছে গাই খাবার দাদা খুব চং তাকাইসা খারি অগমানি কক্তমা কাইসা খা স্রাংজানাই কক্তমা কাইসা
তিনি নরনো ইয়াফারনাই ইনকাই নরতো সাইখানার কা যে গন্ডা ছড়ানি কক্ট থাচিগো সাবাইলিয়া গাঙ্গা আর নর সাইখানার কা যে টিএসএফ রক্ত বর্ণি জাস্টিস সানিনে তিনি হিউম্যান রাইটস কমিশনার থাকা গন্ডা ছড়াও কিন্তু তাব 163 রাইজা ফানাংজাক বরক রক কুরুম কুথুম লাথা আন্দোলন আমহের খাইমাইয়া ইনকাই কিন্তু জনজালা কলাই তমखा गोबांमा क बरक बाजाराव थांफानो काहांगा थाङि मानलाया इनका बिसास करि जायखा नै थांबायखा ताई तागवाहि पुलिस बुरुं बुरुं चौमनि लगो टंगनि कक्तमा इनकाय फरिकाय अबाहाय जराव नमिया खुवाई यो कायसा कीर्तननि किफिलि फेमा जराव फेरां कगै खरगनि बुकु बकरा सागदुखु मानखा ताबो खुवाई सागै नगकलायजा अबो तांवाना सिंजा कखुबा फेरां कगजागै आसे धर्मनि जागा थांफायमासे फेरां कगै ताखलेंजा खनायनि बरनि कक्तमानि क गनो खुवाइनि हांकर सागै नगत बुइ फैका ताई ताबुगो सागनाय जागै तंख अ कगनो साइखनारका खुवाइ हांकर सागनाय नगनि डाक्टर ताइनो खुनि आदम रक सागदुखु माने रंखा प्रिय बाला देबरमा बाय सबि माला देबरमा ফাটাল আছে বৃষ্টির সময় কোন জায়গা দিছে কোনটা ঠাড়াতে কমলা বাগান এটা কোন পিএস আন্ডারে পড়ে কোন পিএস আন্ডারে পড়ে এটা চাম্পার পিএস তার নাম কিটা বয়স কত মানে তেনে যে ঠাড়া পড়ছে মানে কোন জায়গা বাড়িতে না বাইরে কীর্তন গাইতে আসলো এই সময় কীর্তনে পুরানো কীর্তন ছিল কমলা বাগান তেনিটা কীর্তন থেকে বাইর যায় না কীর্তন গায়ের গানটা শেষ করে মানে বারান্দার বসল আর কি এই সময় দুইজন পেশেন্ট মাসানে বুমুংখায় প্রিয়বালা দেববর্মা 35 বছর টেকাইসানে বুমুংখায় সবিরানী দেববর্মা 40 বছর বেলা বাড়িনে হইতে রেফার খাইজাগা ফেরাম কগজাগই দুজনের ফেরাম কগজাগই দুখমান দাতুই দুজনা পরীক্ষা নিরীক্ষা খাই নাইখা প্রিয়বালা দেববর্মানিকে অবস্থা কাহাম ন এবং সবিরানী দেববর্মাখায় কিচা বেশি ফেরাম কগজায় বেশি অবস্থা হামিয়া নং দংমানি পরীক্ষা নিরীক্ষা খাই দুজনের ট্রিটমেন্ট চালু খাই রেখা তাবুক খাই দুজনের অবস্থা কাহাম ন কোনো জায়গা থানা নাগলা কোনো কাহাম না তাবু কাহাম তোমার দুইজন পেশেন্ট একজনের নাম হলে প্রিয়বালা দেববর্মা বয়স 35 আর একজনের নাম হলে সবিরানী দেববর্মা 40 বেলাবাড়ি থেকে বজ্রপাতের আঘাতের মানে আহত হওয়ার জন্য বেলাবাড়ি থেকে আমরা খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে রেফার করা হয় আমি দুইজনকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখি প্রিয়বালা দেববর্মা খাতিয়াবাড়ি বাড়ি তাই কি করে আছে কোনো মানে ফারিখানায় তিনি লেম্বুসরা আমসানি কক্তমা লেম্বুসরা আমসানি সিপাই পারাও তিনি কামিও দ্রাগসানে খরচা মানলাই বড় পাইসা হनै কিয়া চিকিৎসকৰ খাইমানি অংখনি ফেকা পারানি সেরাই কাহামনি হিনজানাই রগস দ্রাগস ফালি তংমাইমানি কক্তমা তিনি পারানি যে দ্রাগস ফালনাই চানে রমনাই হিনি পারা দিস্কার অংখলাই থানিও কাসাই ফেকা খরচা সন্তোষ দেববর্মা মুই বন দ্রাগস ফালনাই বিনগর দ্রাগস মানি খাবাই খুংসা মানখা কিন্তু বরখে খারজাক পুলিশ ইয়াফারে লাইখা বাইর কেফেক মানি র Okay, kami ama kena tumuno kefek katidan ke buah buah song nisimi sengi joto nong kalau jadi nangnai mana itu lagi awal ke hamri man kangke gitu ke beli langsung lah society ni labung nai tapi uskul logo drugs anai AIDS biar bang itu mana ukno bahino kun ekta NGO tangi pano ekta health camp lo pano টেস্ট খাই রেবমান হেতে সামানি কারণ ভবিষ্যৎ কাহামুন বাগিনাই রোগী তুমো সাগত অংশবরণ হামদানি কাইসা লামা তংনাই আবু রেস্টুরেন্ট অনুমাই তাও টেস্ট খাইতাই কাইজানে রক্ত টেস্ট খাইজাই এই সব তংবাই Enggak, tabu kan dia nama sana memang kakek jadi kono hanya saya bukan tokai ini tu, kita pun pintu buang lagi kaisa kogbai, kering jaga ini tahu, awak hikeno, tini podosori depormah ni thane sakit sekarang, buang sakani kelai tijamani, mai ok kuisuk jagai, buang tepung pada stasiun ni kasana thang tini arni kelai lengka, olah hospital thangi tiga, besar tongi botang sana iba, adino ke samurok kering kena Gay bo tanah ni bukan kana thangino kala inai hatai hami pasal eta ngake thika
বা আছে 3 ফেব্রুয়ারি 1968 ইনকে থিমেন ইনকে 7 জুলাই 2024 কালাপানিয়া পাড়া লেম্বসরা লেফুঙ্গা ওয়েস্ট ত্রিপুরা আর ono থাঙ্গै তিনি চুবাসু রैखा ত্রিপুরা মাথায় ইংই ইয়াম রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইংইনাই তাবো করি বামুটিয়ানি ব্লক প্রেসিডেন্ট রক আকসর নাই यो मांगप्लि किसा चुबासुनि बो मांगप्लि इंगि दङ नोगजागि दङ हास्तेव जेसे छित्रा पाति फानो अबाहाय गाहाम चुबासु समबो खालि दङ लोकरं मिसिङो बामुटियानि थिं पिवाइ एक जों जता पालखाय आरो फाइके के सोबालायन बागै गाय जों तरसे कुसे सुजो तो क्रै बिसिं क्रै जों कथालायै सोबालाय चिनि समाज रक एकसा दंबला समाजन नायथाफायख्लां फानान बागै जों फाइलायजाखा गो बिसिङो खना जतन नकनि अमुयां कोयो जतन फाइ मानजा फाइनेन बागै गा आसामो तिनि जे नरक जे फाइमाने ताइ साब फाइनाने खानामान तिनि जों चिनि एम थंते बो फाइनाने खानामानि ताइ चिनि टिवे एबनि बरक प्राइन हेबिक्या एके बाक्सा असुबिदा फाइमालिया कमबो खनारबो फायनो नेसन खबर माथों एम तो खना अबिसि फाइनाय के को जागा थां दंमा बाय बटिनि टाइम कवर फाइमालिया खना के फाइनाय जों आसा खयो जों नासिं तंले चिनि एम दं निनि सिरिमु का आनि बुंखाय धनिराम देव बर्मा आं अरनिनो गभर्नमेन्ट हिसाबै दङ चिनि तीन नं बामुटिया एसपि आनि के बागबले एसपि बाना हामबाय पुलियानो मीडिया बाजनो बलाखिन हामबाय सारि जरावा कारण जों तिनि अरो किसा मिसा जे सोबालाया नि फाइलेका चिनि बुखु अक्राजे पद्मासरी बो किसा कयेकदिन सेकां किसा बिनि एक्सिडेंट न निमानो आबो ओंखाय बो थैमानि कारणे जों बिनि परिबार न जे मानसाक जों सोबाना नि फाइलेक जागो जागा तिनि कालापानिया एसटी पारावो बबो ग्रुप को मथने चगलाय जों को वाइटीएफ पीडब्ल्यूएफ त्रिपुरा जतन जों मिलि लायो न और फाइल जतैको तीन बामुतेनगे बुबाग्रा तिनी सातजन सेकेन्ड काइसा फेसबुक सिमेनि अकनो सावये तिनी जरनिको पानर खलबनाय जों जेफ्रुवा थानसा इंगो पार्टी निस्लाय तेबो सय जे थानसा आफ्रुनो सिनि हामक्राय ताइ सिनि द हामक्रायनाय सिनि दफानि जों काइसा मेसेज का हामब्रैमानो थानसानि जेफ्रो जों जतन थानसा अंका सोसाइटी बाबे राजनीति बाबे इंयाफानो तुमुंगो जों थानसाके कथालाय सामुदांखाय सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन कताल आसाय संग्र बेलायखेनो खाकवा खा तामसाय खम उंजगनाय जों जे सामुं खलाय गालांमानो तैनाय थानसा is not just a word थानसा कुनु ककथाय सिमिया अबगाके कैसा नाङै तंमनि चिंजकनि बागै कैसा ग्राक ताइ सिरियास के नाजागनाय से आबो दिल्लीओ थाङै सायनि बागै आवसे जतनि नांगौबानि नै बगरा सामनिको तिनि जरानको पानाताय गोबां फलबिया खोनाताय सा कोबनि हायनो हाय कक्तमा तुमिनाय फाइनि हिनि कक्तजाय तिनि अर्न मा बासा ग्रा सिलेका जतन हामबाय जरानको पानरा पुलिथि पाथि जरा नाय जाउन बागै